अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नून लीग के घर से शहबाज शरीफ की रुखसती की खबरें आना शुरू हो गई हैं। वसवसे बढ़ते जा रहे हैं और नून लीग बड़ी तेज़ी के साथ गहरी खाई के अंदर गिरती जा रही है। अब ना कोई बयानिया है, ना कोई परफॉर्मेंस है, मिन्नतें तरले हो रहे हैं जो बज़ाहिर कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ जो पीटीआई ने हिकमत अमली बना ली है, आपको पहले भी बताया था कि मुराद सईद अब खुलकर खुद मैदान में आ चुके हैं और अब सारे आउट हो गए। यानी अगर किसी का ये ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर हमारी जेब में है, या असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब या XYZ बैरिस्टर गौहर वगैरह हमारी जेब में है, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, तो कल की मुराद सईद की तकरीर, कल का पीटीआई का कन्वेंशन और कल के ऐलानात, और जिस तरह बड़ा वाज़ेह कह दिया गया है कि इस तरह इस दफ़ा हम गाड़ियों पर नहीं जाएंगे, इस दफ़ा पूरे का पूरा मुल्क निकलेगा, पैदल निकलेगा और किसी गोली से नहीं डरेंगे, किसी किस्म के तूफ़ान का सामना करने से हम बाज नहीं आएंगे। दूसरी तरफ आज कराची के अंदर जिस तरह की रैलीज निकली, पिछले कई महीनों से जो परफॉर्मेंस हलीम आदिल शेख की है वो इवन KPK के अंदर भी किसी की नहीं है। हलीम आदिल शेख ने बड़े लंबे अरसे से पूरे सिंध को आगे लगाया हुआ है। तो आज भी जो कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ या जो कराची में रैलीज निकली हैं, तो तूफान उठ रहा है। यानी एक तरफ बलूचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल, जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, जिनके 20 के करीब कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको ये कह दिया गया कि खबरदार अगर आप कोयटा आए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि लख पास धरने में फोर्सेस की ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हालात कशीदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ सिंध का मसला है, जरदारी तो भीगी बिल्ली बना बेड रेस्ट पे है। कल रात के वक्त भी JUI ने धरना दिया हुआ था सक्कर बैराज पर, और वहाँ पे तमाम कौम परस्त जमातें और दीगर जो सिंध की जमातें हैं उसमें मौजूद हैं। फिर कराची के अंदर PTI भी बड़ी तादाद में निकल आई। तो सिंध से लेकर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से पंजाब और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब वाली खबर मैं भी आपके सामने रखता हूँ कि पंजाब के अंदर जो तूफ़ान उठने वाला है, और ये जो मरियम नवाज़ का तख्त है, ये कोई लंबा अरसा चलता नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा मुराद सईद की हिकमत अमली, उनकी तकरीर और जो अगले लाहे अमल का ऐलान किया गया है, उसने बड़े बड़ों को परेशान कर दिया है। परेशान बड़े ऑलरेडी हैं भी, ये कोई नई परेशानी नहीं है कि आज की मूव के बाद वो कांपने लगे हैं। ऑलरेडी परेशान हैं, ऑलरेडी मिन्नतें हो रही हैं, गारंटर तलाश किए जा रहे हैं ताकि लोगों को इमरान खान के पास भेजा जाए। खान डील मांग नहीं रहा, ये ज़हन में रखिएगा, खान से डील मांगी जा रही है। और डील क्या है, किसी दिन आपको बताएंगे कि डील है क्या। बहुत सारे लोग जानते हैं कि डील क्या है, कौन डील मांग रहा है, क्या डील मांग रहा है और किससे मांग रहा है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। और वजह क्या है, क्या मांगा जा रहा है, ये भी लोगों को पता है। 2027 तक चलने दो, हुकूमत को नहीं, बादशाह सलामत को। बहरहाल डील तो खान से मांगी जा रही है। और अब ज़रा एक ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ। ये परवेज़ संधेला, और परवेज़ संधेला बड़े नून लीग के वर्कर हैं, और आगे से वर्कर प्लस चमचे, बल्कि चमचे से भी बड़ा कोई लफ्ज़ हो, टाउटगिरी करने वाले हैं। संधेला साहब कहते हैं कि जिस तारीखी कामयाबी से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को हमकिनार कर दिया है, इस वक्त उन्हें हटाना पाकिस्तान से गद्दारी होगी। वो हर सूरत 5 साल पूरे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचा लिया है, जिस बड़ी कामयाबी और औजे सुरैया पर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, कहते हैं इस वक्त उन्हें हटाना गद्दारी होगी। कौन हटा रहा है? शहबाज शरीफ तो हर तकरीर के अंदर कोई 10 दफ़ा कहते हैं कि शुक्रिया आर्मी चीफ, फलाना ढमकाना। तो फिर हटा कौन रहा है? कोई अदम एतमाद आ रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ, कोई प्रॉब्लम है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में फैसला दे दिया कि सारी की सारी सीटें वापस की जाएं, या फार्म 47 वाला कोई भेद खुल गया? ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई मौजज़ा तो नहीं हुआ। फिर आखिर शहबाज शरीफ को हटा कौन रहा है? लिहाजा अब आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि वो वसवसे, वो लंदन प्लान और दोबारा लंदन जाने की मियाँ साहब की तैयारियाँ, बयानियाँ पर टाकी शाकी मारने की जो प्लानिंग हो रही है, वो इसीलिए है कि ये क़यामत तो इक़्तिदार नहीं रहना। वो जो बड़े साहब डील के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो तो अपने ही काम में लगे हुए हैं। बहरहाल अब नून लीग के लिए परेशानियों का वक्त है। किसी वक्त भी सामान पैक हो सकता है, क्योंकि अब की बार डील मांगी नहीं जा रही। यानी एक होता है ना कि खान डील मांगे या PTI वाले कहें कि हमसे बात करो, हमसे बात करो, नहीं,
اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو، ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اتنے دنوں میں یہ کر دیں گے، اتنے دنوں میں وہ کر دیں گے، ہمیں وہ گارنٹی دو، ہمیں یہ گارنٹی دو۔ لہٰذا جب کوئی ڈیل مانگنے پر آ جائے نا تو سمجھ لو کہ اس کی بس ہو چکی ہے، وہ ہار چکا ہے۔ اور ڈیل اور بات چیت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ خان کیا کر رہا ہے یا فلانا کیا کر رہا ہے، ڈیل وہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیل کھڑکائیں اور آپ کہیں کہ مجھے محفوظ رستہ دو تاکہ میں لندن بھاگ جاؤں۔ خان بالکل نہیں کہتا کہ مجھے حکومت میں لاؤ، وہ بالکل نہیں کہتا کہ مجھے ملک سے بھاگنے دو، وہ کہتا ہے میرا مینڈیٹ، میرا ووٹ، میرا حق مجھے دو۔ اگر اس نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو اسے جیل جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس وقت صورتحال خراب ہو چکی ہے، اور ذرا پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت پنجاب کے اندر گندم کا سیزن ہے، اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ زراعت سب سے زیادہ پنجاب میں ہے۔ گندم چاول کی پروڈکشن کے لحاظ سے پنجاب سب سے اوپر ہے۔ اس وقت گندم کی مارکیٹ کریش کر چکی ہے، گندم کی قیمت کے اندر بڑی کمی ہو گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ گندم کا ریٹ 1900 روپے تک آ چکا ہے فی من۔ 1900 روپے سے لے کر 2650 روپے تک ریٹ دیا گیا ہے، اور سندھ کے اندر گندم کی قیمت میں بھی 650 روپے کمی ہو گئی ہے، بجائے اضافہ ہونے کے کمی ہوئی ہے۔ اور وہاں پہ جو گندم کی قیمت پہلے 2850 روپے تھی، اب 2200 روپے فی من ہو گئی ہے، اور 20 کلو آٹے کا تھیلا اس کے اندر بھی 100 روپے کمی ہوئی ہے، اور وہ 1450 سے لے کر 1500 کا سیل ہو رہا ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ کسان جو گندم کاشت کرتا ہے نا، اس کا جو خرچہ آتا ہے وہ کم سے کم 2800 روپے فی من آتا ہے، جبکہ بک کتنے کی رہی ہے گندم؟ 1900، 2000، 2100، 2200۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ نے ایک فصل کاشت کی، ڈیزل خریدا، پانی لگایا، آپ نے مہنگی مہنگی کھادیں لگائیں، دیگر کیمیکل لگائے، اور آپ نے اس پر 6-7 مہینے محنت بھی کی، اور اس کے بعد گندم جتنے پیسے اس پر لگے اتنے کی بک بھی نہیں رہی۔ تو کسان رولا شولا ڈالتے ہیں بیچارے، لیکن پھر کسانوں کے رہنما کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا مسلسل سیزن ہے، اس دفعہ ایک بڑا چنک، بڑا کسانوں کا طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا مریم نواز یہ مت سمجھے کہ یہ سرکاری ٹیچر ہیں کسان، یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، تگڑے اس سینس میں کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر کسان نکل آئے تو پھر وفاقی حکومت اور پنجاب وغیرہ یہ جس کے بھی لاڈلے جتنے بھی ہوں، پھر کام نہیں بننا۔ دیکھیں، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے، اور اس ملک کے اندر زراعت کا حال یہ ہو گیا کہ بیڑا غرق ہے ہر چیز کا۔ آپ نے تو لوگوں کو بھوکا ہی مار دیا۔ پاکستان کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کا چولہا زراعت کی وجہ سے چلتا ہے۔ لہٰذا کروڑوں لوگ اس دفعہ متاثر ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال، سندھ کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال اور دیگر پولیٹیکل کرائسس اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ جو اب گندم والا مسئلہ اٹھ رہا ہے، یہ تو مریم نواز اور اس رجیم کو لے ڈوبے گا۔ پچھلی دفعہ تو اس مسئلے کے اوپر کمپرومائز کیا ان کے بڑوں نے، لیکن اس دفعہ کسان شدید غصے میں ہے، اور اگر اس دفعہ بھی زراعت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، خاص طور پر گندم کے ساتھ، تو پھر یہ جو طوفان اٹھے گا یہ سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔